Soriano, 0. Kay Baste, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50. Kay Alag, may 4. Undecided. Ito, mayor natin. Ito kay Carlo, may 4 si Carlo. 4. Ito, Tatay Digong, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ito kay Kubos, wala, hindi nakakuha si Kubos dito sa Catalunan Pequeño. Undecided, 2, 4, 6, 7, undecided. Ayan, dito tayo sa may magkali-survey tayo dito sa may Catalunan na Pequeño. Ito, bali dalawang candidates yung dalhin natin dito sa may Catalunan Pequeño. Mayor at saka Vice Mayor. Ito, may mayor tayo dito. Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. At ito naman, yung vice mayor natin, Basina, Baste, at saka Alag. Kali-survey tayo dito, dalawa. Hello, ma'am. Catalunan ng Pequeño, di ba, ma'am, no? Yes po. Magwalang ko, ma'am. Kali-survey lang ni siya. Kay doon naman, Mayo na. Kuan ni siya, natay mayor o ganing vice mayor. Duha tong gikuan para may isa na to. Ang imong mayor, ma'am, ato na ni sulat. Mayor ko ni. Oh, mayor mo. Natay Bishop, Tatay Digong, Carlo. Ya. Mayor sir, kali-survey lang sa Catalunan Pequeño. Oh, Mayor, natay mayor, vice mayor. kini may mayor mo. Mayor si Tatay. Oh, Nya ang vice niyo, Tatay Digong, mayor. Basti. Baste. Baste gyapon. Tatay Duterte, Baste. Kali-survey lang niya. Karon kani Mayo, ha? Oh. so tuha man ni. Oh, sa Catalunan. Ato ni may. Catalunan Pequeño, no? Oh, sige, may buntag. Bago ko siya diri sa Oh, Catalunya niya. butante man mo. Oh, thank you. Katong tuyok lang ko. Na may mga balay-balay sa tulod, no? Ikot tayo. Ito, papunta ito ng ano, Bukidnon. At dito, papunta ng downtown. Ikot tayo dyan mamaya. Tingnan natin kung butante. Sarge. Ito tayo. Tingnan natin dito. Kaya survey lang tayo. Hindi pa man may butante. Nangalin pa. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali survey lang sa Catalunan Pequeño. Kaya doon lang, Mayo. Mayor, natay Vice Mayor. Kuha lang. Survey lang. Siya may mo. Mayor ni mo. Si ang Vice Mayor. Ano? Baste, o si Kuan, Alag. Kasina, Baste gyapon. Thank you. Tatay Digong, ang Mayor. Baste, Duterte, Vice Mayor. Ayan. Sayan natin ito. Hello. Catalunan Pequeño, man ni ma'am, no? Magwa lang ko, kali-survey lang ko. Karong Kuan, maabot na Mayo, doon na Mayo. Mayor o gang Vice Mayor. Tatay Mayor, Vice Mayor. Tatay Digong, Bishop, Carlo. Ang Vice Mayor na to, Basina, Duterte, Alag. Gado naman kayo ni. Oh. Ikaw, ma'am. Wala na po. Imong mayor. Wala butuhan. Mayor ni mo? Si? Duterte, Tatay Digong. Ayan, ito, ang Vice Mayor. Langan. Isa. Di ay isa din na. Ah, si Baste, yung anak. O, sige. Ato nang isa ni. Natay Mayor, Vice Mayor. Ikaw, mi? Ikaw, ma'am. Lagi ko yun. Ikaw, ni? Duterte o Baste. Duterte, Baste mo, ha? Mayor. Vice Mayor. Okay. Ayan. Tatay Digong. Sorbi lang. Baste. May ikaw, mi? Mayor, Rugwan, mi. Vice Mayor. Ha? Oh, nangalin pa. Mi, ikaw, mi. Nanaman ko diri, si Mami, kani si Mami. Mayor, Vice Mayor. Ha? Mau lang gyapon niya. Si Duterte lang gyapon. Sige. Baste, Vice Mayor. Mayor. Tatay Digong. Thank you. Ha? Thank you. Ano ini? Alagog si Juan. Jadi mo ni apil, idol ko na. Vice Mayor, oh. Isa lang man. Catalunan Pequeño, no? Oh, thank you. Sige. Tuyok diri. Kani. Ma'am, ayaw sa magtabok, ma'am. Dali lang. Ayaw sa magtabok. Natay kuan karong Mayo. Mayor o Vice Mayor. Kuan lang, survey lang. Survey lang ni. Natay Mayor, Vice Mayor. Yaw taw na mo na mag-choose me. Oh. Karong Mayo, karong. Die hard man ni. Survey lang, oh. Die hard ni. Bishop, Tatay Digong, Carlo, diri, Vice Mayor. Tunga mi tanan. Basina, Baste, tunga mo tanan. Tunga mi tanan. Baste, Duterte. Sige, survey lang niya, survey lang. Tatay Digong. Survey. Baste. Thank you. Dua din mo, no? Wala mi kuan. Dua mo. Sige. Wala mi Survey lang. Thank you. Ito tayo.
Naon, ma'am. Wala din pagpugra. Oo. Survey lang, survey. Dito, tuyog tadi. Sir, okay lang, sir. Survey lang, mayor. Mayor, vice mayor. Ah, Duterte, puro. Puro Duterte ka? Oo, puro Duterte. Sige. Ayun, Magama. Oo, tala, oo. Magama. Oo, tala. Oh, survey lang. Oo, sige. Salamat, sir. Survey lang ni sir. Mayor sa kwan. Vice mayor, sa Davao City. Pequeño. Vice? Oh, mayor, vice. No, mayor. Oo. Vice, Duterte. Magama. Sige. Magama. Survey lang. Katalo na Pequeño, may sir, no? Oo. Survey lang, sir, ha? Butante man mo, sir, no? Sa pagkatalo ng Pequeño. Natay mayor, vice mayor. Pili lang mo. Kaling dua. Dua, magama. Sige, itong isulat na ito, magama. Survey lang ni sir, sa katalo ng Pequeño, may sir, no? Oo. Sige, thank you. Dili. Oh, sir, survey lang ni sir, mayor o kwan? Mayor, vice mayor. Ako sigasar ako dia. Di- Di sa ko kwarta. Sige, kwarta. Sige. Mayo ni, mayo. Sir, ikaw, sir. Mayor o vice mayor? Pero mayo. Magama. Sige, thank you, sir, ha? Yan sir, kay nakapili, gid sir. Ngayon, ato nagisulat. Anan. Thank you, sir, ha? Survey lang. Para sa Davao. Hindi ko mga Davao City. Thank you. Tayo. Ito lang tayo. Tingnan natin ito. Sir, okay lang, sir? Butante mo, sir, no? Wala ni, sir. Kaning kalye survey lang ni. Davao City Mayor, vice mayor. Kalye survey lang. Butante man ka, di ba? Ikaw, sir. Kalye survey lang. Mayor o vice mayor. Pili lang ka, asay mo, magama. Sige. Survey. Ikaw, sir. Vice mayor, mayor. Magama lang gyapon. Sige. Oo na dili mo kuwalan. Duterte, survey lang. Shout out doon sa drivers, doon sa may pagkatalo ng Pequeño. Ha? Thank you, salamat. Oh. Thank you, boss. Sir, ikaw, sir. Kuha lang, survey lang, sir. Mayor, vice mayor. Doon sa katalo ng Pequeño. Sa Davao. Kapit na, mayo na. Carlo. Carlo, nyadra ang vice mayor. Alag. Ito. Alag. Carlo, mayor, vice, alag. Okay, thank you, ha? Thank you. Survey lang. Ito tayo. Sir, kuha, sir. Buwan survey lang. Mayor, vice mayor. Kaya survey for Davao sa Davao City. Ang vice mayor. Vice Mayor. Magama. Sige. Kung survey lang niya, shout out din sa katalo ng Pequeño. Thank you. Ay, ikaw na, ma'am. Parang lang mo. Sige, thank you. Si ma'am din. Thank you. Dito. Ma'am, ma'am. Survey lang, ma'am. Mayor o ganang vice mayor sa Davao City. Kaya survey lang. Natay mayor, natay vice mayor. Hindi po ako sagan. Thank you. Sorry. Sarge, pwede ka? Makabuto ka? Ha? Butante ka? Kuha lang ba? Kanang survey lang ni. Natay mayor, natay vice mayor. Magama. Ako lang nag-iisa kay mamani mo dagan karong Mayo. Ikaw, mi. Pili kami kay hapit na Mayo na. Natay mayor, vice mayor. Kayo survey lang, mi. Ali, para kuan ba? Para at least makita ninyo yung kandidato karong Mayo. Mayo naman eh. Sa katalo ng Pequeño, ma'am. Natay mayor, vice mayor. Asa man mo Mayor, Ang vice. Magama mo sige. Magama. Shout out din sa Mini Choice, din sa may katalunan Pequeño. Okay na. Survey lang, ma'am. Ikaw si Kuan Pizza. Mayor, vice mayor. Ali, ma'am. Duterte gyapon, magama. Duterte, Tatay Digong ang mayor, niya ang vice mayor niya si Baste. Ako lang nag-iisa kay para isa lang ba. Thank you. Shout out rin. Okay, ito. Sige. May buntag walang Mayor, kaling survey lang sa Davao City, natay mayor, natay vice mayor. Karong Mayo ni. Sa mga napilian. Mayor o vice mayor. Di sila kapadong. Aliw. Sige, okay lang, ma'am. Kaning kuan ni siya, ma'am. Kaning vice survey lang, mayor sa Davao City o vice mayor. Nanang nakapilian. Survey lang. Tatay niya. Paste. Okay, thank you. Survey lang, ha. Shout out this. Thank you. Survey lang. Ayan, survey lang po tayo dito sa may katalon ng Pequeño. Doon tayo. Makapwede tayo doon. Survey lang. Natay mayor, vice mayor. Ayan, sir, oh. Sir, may buntag.
Kalisurbi lang siya sa Catalunya Pequeño kay hapit na maayo na. Butante man mo no. Mayor, Vice Mayor. Magama. Sige. Ikaw sir. Vice Mayor ug Mayor. Mayor, Vice Mayor. Siyempre, ano sa Digong? Digong tatay yapon magama. Tajabon ka? Sige, atong isulat ha. Kalisurbi lang ni sa Catalunya Pequeño sa tawag sa mini choice. Sigada. Ha? Thank you. Muna naman si ma'am. Shoutout dali. Sa ako, Gurales. Asa man ka? Wala eh. Okay na to. Sige, thank you. Salamat. Tayo. Okay, sir. Napari ka, sir. Sorry, sir. Kuan ni sir, kalisurbi lang ni Mayor sa Davao City o ganang Vice Mayor. Asa mo na gustuhan? Duterte. Yang Vice Mayor mo. Duterte. Duterte gapon magama. Kami Sige. ng biya, no? Survey lang ha. Survey. Thank you. Pwede ba kanin dari? Okay lang ni sir. Kalisurbi lang ni sir. Mayor sa Davao City, Mayor ug Vice Mayor. Survey lang kay hapit na Mayo. Ha? Ay, Sarge. Okay, at least makakuan mo ba? Kabalo mo sa ibuto niyo. Duterte. Ang Mayor no, Duterte, ang Vice Mayor, Duterte gyapon. Si Sarge. Kamu ma'am. Vlogger na ba? Ako Duterte ko miyo. Duterte niya Vice. Duterte ya po ko. Duterte gyapon. Okay, ikaw sir. Perfect, ha? Duterte gyapon ikaw sir. Wala, napisingan naman ang dojo. Okay, sa 2 tulo. Ato sa isulat kasi malibog ta dada. Survey lang ni. Sa 2 tulo. Survey sa 2 tulo. Kalusot to Gurales sa Ikaw sir. Ikaw sir. Ay, mo naman Come on. Duterte si madam. Survey sa Davao kay hapit na. May kuan ni. Karong maayo na. Okay na dia. Ikaw sir. Duterte duwa. Duterte gyapon si. Ha? Vlogger? Okay ra. Vlogger ka? Okay lang. Okay, masa ka na vlog? Nakoy channel YouTube Lakbay Pangarap. Naka. Ginalakbay ako mga pangarap ba. Dito ya, sulod dito. Puro na doon. Ayo, digay ko na tindahan na da. Okay lang sir. Salamat. Thank you. Sa Choice Mark. Choice Mark dani. Ayan, nakapag-survey tayo dito. Sir, okay lang, sir? Survey lang. Mayor, Vice Mayor. Sige, okay lang. Sige, taga-dire sir. Thank you. Ito tayo sa mga drivers. Duterte ba yun, no? Marcolita. Tingnan natin dito, Sir, biyahe na ka, sir? Pili na sa sir. Bago kang biyahe, sir. Mayor o Vice Mayor. Kalisurvey lang. Yang Mayor. Tatay Digong, magama, magama. May sulat magama. Duterte. Ma'am, butante na mo, ma'am. Nakabuto na mo. Hindi, si ma'am, pili na, ma'am. Pili lang. Kay Mayor, natay Mayor, natay Vice Mayor. Ika, ma'am. Duterte gyapon din, sa kalig sa kanya sa Catalunya Pequeño. Shout out. Sige, ayo sir sa biyahe, ma'am. Sige, ako sa si Mami kay mulakaw ni. Mi. Hello, Mi. Okay lang, Mi. Kaya survey lang. Davao Mayor ni og Vice Mayor. Pero ngayon na ni, hapit na. Gani. Survey lang, ako isulat, survey lang. Akong mayor si Digong. Ang Vice. Vice si Basti. Basti, magama. Magama siya. Ito sulat na to. Tatay, Basti. Ikaw, ma'am. Basti. Ang Vice Mayor. Basti gyapon. Sige. Magama ni. Thank you. Di sa may Catalunya Pequeño. Thank you. Sir, okay lang sir. Isang biyahe sir ha. Natay kuan Mayor Davao City o Vice Mayor. Pili lang ka. Survey lang ni. Hapit na, mayo na. Di, isa lang man. Isa ka Mayor, isa ka Vice. Si Carlo, niya ang Vice. Alag. Ito yung sulat. Carlo. Alag. Ayan, Thank you, ha. Wala ni Mayor o Vice, ha. Thank you. Sir, okay lang, sir. Kali survey lang. Sa Davao City, Mayor o Vice Mayor. Ang Vice. Nag-isa na ako kay para isa lang kaagi. Survey. Di sa may Catalunya Pequeño, magama ni. Okay, thank you. Survey lang. Sir, survey lang ni sir. Survey lang sa Davao City. Natay Mayor, Vice Mayor. Ha? Survey lang. Pili lang ka. Karong ngayon ni. Vice, na kay Mayor.
Sa imong mayor. Survey lang. Si Mayor mo. Oh. Pili lang rin. Mayor mo rin. Ha? Vice, ang vice nimo. Basta gyapon. Sige, survey lang man ni siya. Kaya hapit na, maayo na. Survey lang ni Tatay Digong. Survey lang, survey. Tatay Digong gyapon. Sir, ikaw sir. Survey lang ni sir. Mayor og Juan, vice mayor. Survey lang ni. Isa may katalunan bikin nyo. Ang alaga po Ah. namin dito is mga Italian Buffalo. Yung mga Italian Naman. Natay unom doyo. ay Mayor. Yang best mayor. Carabao Buffalo. So usually po mga average milk nila is around 4 to 6 liters per day. Naman. Vice. Sige. Suryano. Berni, alag. Sige, alag. Ang alag, ang vice. Ang mayor. Tatay Digong, mayor. Okay, survey lang niya. Survey lang man eh. Sir, survey lang ni sir. Mayor, vice. Ha? Basta Digong. Magama. Sige, magama ni. Basti. Sir ka sir. Survey lang ni sir. Ang mana ni sir. Survey lang. Langan ba? Undecided. Undecided si sir. Undecided. Okay lang. Undecided. Isa. Undecided. Isa. Okay lang. Thank you. Shout out din sa Pekinyo. Driver. Ating mga utakuling na daw. Mga kuhan. Sige sir. Okay na ba ni? Sir. Okay lang sir. Vice Mayor o Mayor. Kanyo survey lang ni sa Davao City. Di mo ka dire. Sorry. Thank you. Ito tayo. Sagbila tayo. Katalunan Pekinyo tayo, mga kababayan. Ayan, sir, okay na sir. Kalye survey lang. Mayor, Vice Mayor, kalye survey. Naka na pilihan ha? Kung mayo na ni. Ha? Bumbiro ko, automatic na. Ano ka? Ha? Mayor. Tatay Digong, ang Vice Mayor. Ha? Si Juan Baste. Sige, magama. Ato na nga, survey lang. Ako lang giisa kay para maisa ba. Baste. Nya ang tatay, Mayor. Thank you ha. Shout out dere, Pekinyo. Tayo. Ayan. Tingnan yung oras natin, be. Kay baka malampas tayo. Mas may oras tayo. Tingnan natin. Hoy. Okay. Sir, okay lang sir? Ma'am, mi. Okay lang mi. Kayo survey lang niya sa Davao City, sa Katalunan Pekinyo. Natay Mayor, natay Vice Mayor. Pero mayo na ni. May Mayor. Si Mayor niyo. Tatay, ang Vice nimo. Ang Vice. Ang Vice, ma'am. Vice. Oh, Suryano, Baste, Alag. Oh, ikaw ma'am, para sa mo. Para mo, magama. Sige, ito isulat, magama. Baste. Nya, magama, ang Mayor, Tatay Digong, di mana naman ini. Okay, Tatay Digong. Digong. Sir, kali survey lang ni sir ha. Mayor o Vice Mayor sa Davao City. Matik. Saman? Duterte tanan. Sige. Magama. Survey lang. 5 na yun. 1, 2, 3, 5. Okay, thank you. Wala naman. Ano pa may tao tayo, no? Sige. Balik ko dito. Thank you. Ayun na, di man naputante dito lang. Balik ka. Butante ka, sir? Butante ka? Ito ning kulon kay. Butante mo ni. Sayang mo ni. Butante man ka, sir. Mayor niya, Vice Mayor. Kasi survey lang. Duterte tanan. Magama. Duterte, Tatay Digong. Nya imuang Tatay Digong gyapon, Vice Mayor. Thank you. Tara, kita balik ta. Ma'am. Tayo. Sira, ito yung driver. Kunin ko Ito tayo sa may Katalunan Pekinyo tayo. Kali survey, may sagad na natin ito. Sir, butante sir, no? Survey lang ni sir, survey lang. Mayor sa Davao City. Mayor. Duterte. Mayor. Oh, Mayor. Sule Duterte. Tatay ang muna kayo mayor no? Oo. Dili, may katatay. Ang Vice. Vice. Baste. Basti, magama ni, Si magama. Juan di ay si Basti na madagana ni Juan. Oh, Vice. Vice ni tatay. Saman. Tatay na. Oh, sige. Duterte ta dire. Isa, dua, tulo. Sulit. Isa, dua, tulo. Basti. Isa,
Dua, tulo. Oh, ha? Survey lang niya. Thank you. Wala na ito tao kayo dito? Kasi pag ginanabot ko, magkano ulit kayo? Lagi, sige lang. At least makabalo sila. Ha? Solid Duterte. Boss, sukuan ka boss. Kaya yung butante ka boss. Survey lang, mayor o vice mayor. Moro gyapon para sila. Tatay gyapon, magama gyapon. Sige. Basti, vice niya mayor di Tatay Digong. Thank you. Sabi? Bisa. Okay. Ayan. Sir, survey lang ni sir, mayor sa Davao City. Nalaman ko diri katulungan ng Pequeño ni. Oh. Natay mayor, natay vice mayor. Oh. Ako lang isa. Sama yung kuan yung mayor. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Isa mo na siya. Niya natay vice. Soriano, Basti, Alag. Isa mo na siya. Pili na ka man. Ana kay pilihan sir? Vice mayor nimo. Mayor vice. Wala ko na yan ha. Ay mo naman siya day. Ikaw. Alanganin ba? Undecided pa. Ano isuot? Undecided. Hindi problema na. Undecided. Oh. Naman ako. Undecided man ako. Ha? Okay. Ikot tayo. Balik tayo doon sa may highway. Dito marami din dito mga ano, binta dito. Ma'am, okay lang. Kalisurvey lang ni ma'am ha. Karong Mayo. Natay mayor, natay vice mayor. Kinsa may mayor diha? Si Tatay Digong o si Bishop Digong. Lugralis, Minyambay, Soriano, Basti, Alag. Basti ko. Ka sir? Duterte tanan. Duterte tanan din magama ni, magama. Sige, ako yung suwata, magama. Tatay Digong, Wala, Bas- leader mo sa PPP. PDP din mo, Basti. Oh, leader mo sa PPP. Dari sa kan, katanong bikin nyo. Ha? Thank you ha. Karong Mayo na. Sige, salamat. Tao dari no. Ayan no. Ano tayo dito? May butante dito. Tingnan natin. Ayan. Vice Mayor at saka Mayor. Mayor. Sir. Kali survey lang ni sir. Ha, okay lang. Kali survey lang sa Catalunya Pequeño. Natay. Vlog na. Okay lang, okay lang. Shout out guys. Okay lang boss. Kan, Mayor at Vice Mayor. Mayor mo. Si Juan Duterte. Ang vice nimo. Duterte ka po. Duterte gyapon basti. Ika sir. Duterte lang yapon. Ang vice. Duterte gyapon magama. Solid na solid. Sige, magama ni isa, duha. Shoutout diri sa Catalunya Pequeño. Shout out. Oh, ha? Sa taga-bugasan. Oh, Catalunya Pequeño. Catalunya Pequeño gyapon niyo. Sir. Pequeño. Pequeño gyapon sige thank you. Na pa bitaw kayo dito, wala kayo no? Daga nagtao niya. Yeah, sige. Try na to dito ha. Lamat. Sorbi lang. Ito tayo. Hapon sana tayo pero baka magulan hapon. Ha? YouTube, Lakbay Pangarap. Sa YouTube, Lakbay Pangarap. Bye. Lakbay, oh. Sige. Ha? Ayan. Ay, magtanong talaga. Ay, ito tayo. Mi, okay lang, Mi. Kali survey lang ni Mi. Mayor o Vice Mayor. Karong Mayo. Ano kaya pili? Mayor o Vice Mayor. Karong Mayo. Mayor, Vice. Ano kaya pili? Naman. Wala pa, wala pa. Undecided pa. Sige, undecided. Disuot natin, undecided. Undecided. Ma'am, hello. Okay lang, ma'am. Mi, nanaman ko diri mi sa Catalunya Pequeño. Kuha lang siya. Kali survey lang. Mayor, Vice Mayor. Nakapili. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Mayor. Kuha lang ka. Ay, si Mami. Mi, kali survey lang ni. Mayor o kuha, Vice Mayor. Kayo na pilihan. Karong Mayo na. Oo. Isa may mayor ni mo. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Vice Mayor, Soriano, Basti, Alag. Ano survey lang. Mayor gyud. Oh, mayor. Niya kayong vice mayor. Vice. Oh, Basti gyapon ikaw mi. Ano? Ha? Pugpong sa taong nailong sa Duterte niya ikaw. Vice ni mo, Vice. Duterte gyapon. Siya gyapon yung anak. Yung anak gyapon. Magama sila mami. Sige. Isa. Duha. Di kay Tatay Digong, duha pod. Thank you. Survey lang ha. Mi, okay lang mi. Alam mo ko dali mi, survey lang ni. Mayor sa Davao City, Vice Mayor. Survey lang. Tatay Digong. Ang vice ni mo? Basta ikaw, ma'am. Mao gyapon. Sige, magama lang gyapon ni. Magama, duha. Survey lang, survey sa Catalunya Pequeño. Ikaw, ma'am, pwede, ma'am. Mao gyapon si ate. Sa magama lang gyapon ni.
Mami, yan, mami. Boss, diyan boss. Basta ganahan mo, boss. Ikaw. Ganahan ka? Duterte gyapon din eh. Ikaw, boss. Mo gyapon, magama. Shout out diri sa Kataulan Bikinyo. Duha. 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 Ayan, no? Duterte's, mami. Busy mo to. Sige, thank you. Ito tayo. Ayan, dito. Tingnan natin dito, be. Ang dami pong tao dito. Sorbi. Di sa may Kataulan, sir. Sorbi na ni sir. Patapin na sir, kaya masig side shift. Kuan sir, mayor ganing kuan, mayor ug vice mayor. Carlo, yang vice nimo. Ang vice. Oh, alag. Sige. Ay nan, human mo ganina ni. Di tama rin. Ha? Sorbi lang. Si Carlo ya, Carlo. Tatay mo ha. Mo naman ka. Ay, nakapili na ka. Undecided man ka, wala na lista na. Undecided ka. Ay, bahala na kayo. Basta Sige, sakto na lang ha. kayo. Alag siya, alag. Oh. Lagyan ni Saigid, basta kayo. Sige, thank you ha. So na lang, gay, nagpili naman ka. Ito tayo. Ayan, tignan natin dito. May tao pa dito. Siguro balik tayo doon sa may highway tayo. Balik tayo sa highway. Ayan. Ay, marami mga tarpaulin dito. Tingnan natin kung may tao na. Dito. Kasi umaga tayo, dapat hapon tayo sana. Kaso lang baka magulan. Kaya ito yung ginawa natin. Balik tayo doon sa may highway. Doon maraming mga tao din doon. Nangalin tayo ngayon. Sir, okay lang sir? Kasi survey lang sir. Davao Mayor o Vice Mayor. Kasaman? Survey lang, survey. Sorbe? Oo. Ang Vice mo. Yes, kasaman akong Vice. Nada, Vice Mayor. Amo ni Vice, ano si? Oh, daste gapon. Magama. Survey lang ni. Survey. Ka sir. Survey lang ma'am. Mayor o Vice Mayor. Vice Mayor. Naman. Suryano, tate. Oh, wala pa. Decided. Ika sir. Duterte gyapon. Mayor o Vice Mayor, Duterte gapon. Sige. Atong ikuan, decide ko na ato ni sulat kay survey lang man ni. Survey lang. Oh, thank you mano. Pat ako ah. Isa lang. Sama si mami. May ikaw mi. Wala ni. Vice Mayor, ay kang survey lang. Mayor, Vice Mayor. Davao City. Ay, Mayo na. Duterte gapon. Sige. Duterte. Manan sila mami. Kami. Kayo nagyapon, milihat sa Duterte. Duterte gapon. Duterte gapon. Lima. Pagduko na natin eh. Okay. Naman sila mami. Si Kwan. Busing. Thank you. Salamat. Cut out. Sir, manam ka daw? Nakapili na ka? Wala, survey lang. Mayor o Vice Mayor? Asi mo ah. Ay, Duterte. Duterte gapon. Sige. Duterte ang Mayor. Tatay Digong. Vice Mayor. Basti. Kasi turi din, lugar na Thank you. Wala na kung Christmas yan, ha? Wala, kanina sa Mayor lang sa Vice. Thank you. Salamat. Ito tayo. Tapos manukan tayo, be. Tingnan natin. Sige. Sabi tayo. At least dito naman tayo. Ayan. Mga butante yun sila. Sir, okay lang, sir? Kuha na siya, kalisorbi lang. Sa karong Mayo. Mayor o Vice Mayor? Duterte gyapon. Duterte gyapon. Ang Vice Mayor ni mo? Duterte gyapon. Ikaw, ma'am? Ma'am? Mayor o Vice Mayor? Duterte gyapon. Magama. Sige ha. Shout out din sa chicken. Sa pangalan manukan nyo, sir? Focus. Oo. Sa Kataulan Bikinyo. Dua dari. Okay, thank you ha. Salamat. Sorbi. Doon tayo. Ay, ma'am. Si ma'am dito. Ma'am, lumias manok kayo. Bilang may kilo ani. Bilang kuan. So bilang ko. Mayor o ganang Vice Mayor sa Davao City. Natay Mayor, Vice Mayor. Ang Vice mo? Duterte gyapon si ate. Sige, shoutout din sa manok. Sa may Katalunan, Bikinyo. Hotels na na, pwede gusto mo Bilang kilo? 25 ang isa. Ang isa, 25. Yung limpo, 190. Dari sa may? Asan yung tindahan? Hotels. Cookies, dari sa may Katalunan, Bikinyo. Thank you. Lami kayo, init pa oh. Thank you. Ayan. Advertise tayo. Kunti. Tingnan natin dito. Si Busing. Survey lang tayo. Tuloy-tuloy yung survey natin. Mio at saka Vice. Sir, okay lang sir. Umana ka ba? Kali survey lang. Mayor, Vice Mayor. Karong Mayo na eh. Ha?
Ang mayor mo. Di ka butante. Sige, okay lang. Thank you. Dili butante si sir. Doon tayo. Hanap tayo ng butante. Ano? Para fair play yung... Sir, okay lang sir. Butante ka sir. Nakapili na ka. Mayor o vice mayor sa Davao City. Magamahan yapon. Magamahan. Sorbi lang ni. Magamahan gapon si Singday. Sir, sorbi lang ni sir ha. Solid mo tadi. Okay, thank you ha. Magama. Kayo sir, bi. Tisingan tani. Sir, okay lang sir. Sorbi lang. Kayo sorbi lang. Mayor sa Davao City. Okay lang, okay lang. Ikaw sir, mana ka? O mana siya? Piligan. O, sige, okay lang. Sir, ikaw sir, nakaputar ka dali? Mayor o ganang vice mayor? Sorbi lang. Pero mayo na ni. Gratis, okay lang. Ang vice mo. Wala ka ko pipiling bias dyan mo. Sige, gratis ka, mayor. Okay, hindi naman ang katungod mo niya. Oh. Thank you ha. Sige, salamat. Ayo sa biyahe. Si Mami, sige si Mami. Masing buto ni si Mami. Mi. Dali lang, Mi. Mayor, vice mayor. Dali lang. Sorbi lang. Mayor, vice mayor. Isa. Hindi man ko taga dire. Sige, sorry. Okay lang. Thank you. Ano tayo rito? Ito tayo. Sorbi tayo dito. Ayan. Kayo man nakakoy no? Napili naga. Sorbi lang ni. Mayor o gang vice mayor ba sa Davao City? Sorbi lang. Langan. Oh. Sa Ah, labad. aman ka? Dili tao. Kitatay ka. Yung vice mo. Siyempre. Dote Baste. Magama. Langan. Sige, sorbi lang, sorbi. Magama. Ito yung sulat na. Magama. Sorbi. Thank you ah. Okay. Ayan oh. Maraming bulak dito. Tay, sorbi lang ni Tay. Mayor sa Davao City o vice mayor. Sorbi lang man eh. Pero mayo na. Wala man ibayad. Wala ni mayor. Ha? Oo lang yun. O asa man mo? Ang mayor. Ha? Mayor ni mo. Basta na sa kuha na. Sa Mayo na lang ka, Mayo. Sige. Okay lang. Sa Mayo na lang siya. Wala tayong i-respetuhin natin yung nila. Yung desisyon. Dito tayo. Tingnan natin. Si Mami. Ma'am. Sorbi lang ni ma'am. Okay lang. Mayor, vice mayor. Yo, di pa pwede. Di pa butante. Ma'am, siya, buta. Tayo, no? Mayor, vice mayor. Ano tayo ng botante? Sir, makabuto na ka, sir, no? Ayaw mo na ka, ganyan, no? Thank you. Dito tayo. Mi, okay lang. Mayong muddo. Oh, mayor, natay vice, ha? Tatay yung vice mayor. Vice mayor, Soriano, Baste, Halag. Oh, Soriano, Duterte, Halag. Mayor mo. Sige. Tatay Digong. Ayan. Thank you. Sir, ikaw sir, makabutante ka sir? Okay lang? Dili, thank you. Okay ra. Sige, maniod to. Mana? Mana sudah kanina? Kumana mo kanina sir? Wala pa no? Kaya survey lang. Nakakuha naman ni kanina? Lahat ito ganyan, driver. Mayor, ganing vice mayor. Survey lang sa Katanungan Pequeño. Asa ka diya? Oh, asa man kayo mo ah? Nala na dire sa Ikaw sir? Mana ganyan no? Wala pa? Mana? Ikaw sir, mana ka sir oh? Mana? Sige, thank you. Mana mo sir? Sige. Yata, sige. Ito tayo. Dito tayo. Ayan oh. Tingnan natin dito. Oh, ito. Mi. Hello, Mi. Okay lang, Mi. Katalungan Pequeño man eh, no? Kaning kuan mi ba? Mayor. Kalisur bilang mayor, vice mayor. Init. Init ko ni. Oh, ay badaplin. Lalagay ko no. Mayor, vice mayor. Oh, asa man ka? Duterte. Ang vice mayor. Duterte gyapon. Kami. Magyapon. Kami. Magyapon, magama. Ito isulat, magama, tulo. Kuan gud mi. Sa duha, Bawin niyo buta. tulo. Gawat na sila. Baste. Isa, dua, tulo. Okay ha? Salamat. Ma'am, okay lang ma'am. Kasi survey lang. Thank you. Okay, dito tayo. Tuloy tayo. Mahaba itong ano natin, survey. Isang oras. Kaya siguro. Tingnan natin. Sir, okay lang sir? Butante ka sir? Ha? Butante ka, mayor. Kasi survey lang Mayor, vice mayor. Sa Davao City. Oo. Natay vice mayor, natay mayor. Sa may muna pilihan. Survey lang. Ato na survey lang. Kasi kanina, Oh, Baste, Soriano, Alag, vice mayor. tuloy yan sila. Oh.
Sa may mo? Ya. Tunga lang ko Si Baste, yang mayor mo. Tunga gyud po. Sa Taydigong. Sige, survey lang ni sir ha. Biyahe ka sir, sige, ayo. Oh, ingon na tag sa kalibo yata, wala di ay. So, survey lang ni sir, sige. Sige, kita. Salamat. Sige. Hello, okay lang? Mayong udto, okay lang? Mayong buntag. Survey lang. Davao City. Mayor o Vice Mayor? Survey lang. Ami ma. Mayor. Tatay Dig. Vice Mayor. Baste. Butante man mo, no? Survey lang niya, survey sa Duha. Tatay Digong sa Duha. Okay lang? Shout out dali sa Guan. Sa yung big shot dali. Sa Katalunan Bikinyo. Doon mo dali. Sige na. Sa Katalunan Bikinyo. Bikiri. Lami pa kayo. Init pa kayo lang ano, pan. Sige. Shout out dali sa Bikiri. Hoy, may. Umana ka? Umana ka? Sige po na ni kay Boss. Kawad. Ikaw, boss. Dali, boss. Uy, si Kagawad, nutugin na yung ikuan. Mayor o Vice Mayor? Isa yung ikuan, Duterte ta. Ikaw. Kagawad ba? Duterte. Duterte tanan. Ito ganina. Gawa dito. Wala ko kuan. Asa to sa line up? Tatay. Line up tungtong kuan. Thank you. Busy man. Kagawad. Kagawa dito? Total na bikin nyo? Okay ra. Love to kaila. Sige. Thank you. Dito tayo. Lagi. Dito tayo. Ma'am. Okay lang, ma'am. Kali survey lang ni. Nanam ko doon sa Katalunan bikin nyo. Mayor, Vice Mayor. Ayaw na pilihan. Dua, magama. Sige. Ato lang isulat, magama. Yan. Thank you. Hello. Taxi. Sir. Ikaw ay malam. Sige, ma'am. Usabot sa mo. Okay lang, sir. Kuan, kayo survey lang. Mayor, Vice Mayor. Adriko. Ang vice ni mo. Asa? Soriano, Baste, Bernie. Baste. Baste. Magama rin, magama. Magama. Yan ah. Sige. Taxi. Pareharam sa'yo patak na. Sir, ay ma'am. Pagpili sa Mayor, Vice Mayor. Kayo survey lang. Duterte. Dili pa na yung mga anak. Sige, Duterte tanan. Survey na, survey. Duterte, Tatay Digong, Mayor. Yang Vice. Baste, ayan. Survey tayo sa may Katalunan Bikinyo. Ito tayo, tuloy tayo dito. Ay, music. Tayo. Ayan o. Tingnan natin kung may tao dito. Tingnan si ate dito. Hello, ma'am. Okay lang, ma'am. Kali survey lang. Mayor, Vice Mayor. Ano kapilian tayo? Tatay Digong, Bishop, Carlo Nograles, Mayor. Nang Vice na to, dari. Barsina, Baste, Alag. Kali survey lang. Duterte. Ang imong Mayor, Duterte. Tatay, yang Vice. Duterte gyapon si Baste. Okay, magama ni. Baste. Tatay Digong. Okay, thank you. Ako lang nag-iisa, Agwan. Survey. Survey lang. Thank you. Ayan. Isa natin ito para may isa natin ano. Yahi. Thank you. Ma'am. Okay lang, ma'am. Survey lang ni ma'am. Mayor. Mayor, Vice Mayor. Survey lang. Ano ka? Duterte gyapon. Duterte gyapon si ate. Sige. Survey lang ni, survey. Baste. Nya ang Mayor, Tatay Digong. Ayan. Ikaw, Koy. Ay, di pa mga kabutante. Kini. Sir, butante ka, boss? Adili pa. Vlog ka, sir. Sige, okay ra. Vlog ka, sir. Okay ra. Shout out. Shout out din sa Guan. Bugasan. Katalunan Bikinyo. Thank you. Tayo, dili pa mang pwede. Wala. Dito tayo. Ayan, no. Katalunan Bikinyo tayo, mga kabayan. Ito. Shout out pala kay, ano, Kuya G vlog ng idol natin yung taga Batanggenyo. Kaya survey din yun yung ginagawa niya. Si Kuya G. Wala dito tao dito. Ito, marami pa doon pero doon tayo sa kabila. Ayan o. Ayun, doon tayo sa kabila mga kabayan. Para makapag-survey tayo doon sa kabila area. Ayan o. So, dito naman tayo sa Katalunan Bikinyo. Ito yung underpass po nila. Hello. Sir. Okay lang. May music. Ma'am. Survey lang.
Okay lang, Sir B? Ma'am, pwede. Music. Dahil lang, gamay lang. Oh, gamay lang, ma'am. Hinay lang, gamay. Ay. Okay. Iop na muna natin yung music para dito mag-copyright. Para madunggan ninyo ba? Natay kuan ba, Mayor? Kaya survey lang ni. Mayor o ganing Vice Mayor. Oh, karumayo na ni. Ikaw, sir? Duterte gyapon ka, Duterte gyapon. Ikaw, ma'am? Mag Duterte gyapon. Adil ba importante? Ha? Survey. Duterte ang mayor nila sa Tatay Digong sa 2 tulo niya. Vice Mayor si Baste sa 2 tulo. Ayan. Survey lang ha. Thank you. Sir, ikaw, okay, survey lang, sir. Sa Davao City, di sa may Catalan Pequeño. Mayor, Vice Mayor. Baste, ang mayor. Tatay gyapon, magama gyapon. Magama. Sila ligay. Okay, shout out diri. Salamat. Thank you. Shout out diri sa Catalan Pequeño. Dili pa man ibutan din isa. Daro kayo. Sige. Thank you. Ayan. Survey tayo dito. At biro pa tayong oras. Tuloy na ito. At yan. Tingnan natin dito sa may mga minivan. Hapon sana tayo mag-survey dito. May maraming tao kaso baka ulan. Kaya ngayon tayo na alas 10. Ikot lang tayo dito. Tingnan natin dito. Sir, okay lang, sir? Okay lang. May ngudto. Kami buntag ba rin. Survey lang eh. Okay lang. Survey lang mo. Okay lang. Pero to isa? Sige, Oh. Okay lang, sir? Kanin ko lang siya, kasi survey lang. Mayor sa Davao City o ganang vice. Dito na kang baste. Baste, ang mayor mo, tatay, o si Lugralis, Bishop. Tatay gyapon. Ikaw, sir? Okay lang, sir? Parerang gyapon. Sige, may ngud ka na. 159. May buntag diri sa kuan. Katalunan Pequeño. Survey lang ni sir, kay Mayo na. Ikaw, ma'am? Survey lang. Sama na ang grupo niya. Para ni, volunteer lang ko. Kuan ba? Survey. Okay lang, sir? Para sa mga pusuan. Okay ba? Okay. Ma'am. 159? Ha, thank you. Okay. Thank you. Sir, okay lang, sir? Kaya survey lang ni, Katalunan Pequeño. Natay mayor, natay vice. Survey lang. Katalunan sa driver sa Katalunan Pequeño. Dili lang sa ko. Ikaw, sir? Undecided, ikaw, sir? Ano nga ni? Tayo nagapay na Oh, undecided. Okay na. Undecided, tulo. Sa 2, tulo. Pikas. Undecided. Sa 2, tulo. Thank you. Ha? Ito tayo. Hello. Sir. May nguddo. Okay ra? Kapit naman nguddo ron. Bani, kalisurbi lang. Mayor, Vice Mayor sa Davao City. Mayor. Mayor. Dara na mo. Tatay, yeah. Ang vice ni mo. Kanang bumuton. Oh, si Baste gapon. Parehas na. Magama. Survey ha. Sa 2. Pikas. Sa 2. Okay, thank you. Ha? Survey lang. Wala na, dirita. Tayo, highway. Ayan. Okay lang. Ma'am, okay lang, ma'am. Nanaman ko dito sa Katalunan Pequeño. Survey lang ni ma'am. Mayor sa Davao City o Vice Mayor. Baste, ang mayor. Duterte, ikaw ma'am. Oh, ang mayor mo. Duterte gyapon, Duterte. Sige. Survey lang. Isa, 2. 2 gyapon diri. Isa, 2. Okay. Si Sarge, si Sarge. Okay lang ka? Siganahan ka. Mayor, bukan lang ka, survey lang ni. Mayor, Vice Mayor. Nakapilian? Mayor. Bishop, Tatay Digong, Ruralis, Vice. Live po ni siya, live po ng Mayor. Say, ang Vice mo? Digong ka, yung Vice mo? Baste, magama. Sige, survey lang man eh. Kaya doon lang, maayo na. Kami, okay lang mi? Survey lang. Mayor, Vice. Tatay ang Vice. Baste, magama gyapon. Magama. Survey sa Katalunan Pequeño. Okay lang dia, pwede dia. Oh, nanaman ko diri. Ikaw. Duterte gyapon si Ate. Duterte shout out sa Punsyap. Sa Katalunan Pequeño. Sir, okay lang sir. Si magkakahin kang pili, Mayor Vice. Nakayang pilihan, Mayor Vice. Survey lang. Mayor Vice. Nakay Mayor? Geraldine.
Wala, nganin pa. Nagdadua si... Sarge, ay ma'am, okay lang. Survey lang sa katulad ng Bikinyo. Mayor, Vice Mayor. Nakapilan sa Mayor. Mayor mo. Okay, tatay. Ang Vice, Duterte Gapon. Basta ikaw ma'am. Mayor. Wala pa. Undecided. Ikaw ma'am. Okay ka na. Ha? Okay. Di, isa-isa lang man. Isa mong mayor. O Mayor mo. Isa mong mayor. Basta diba? Ay, ikaw sir. Tatay, yung inain. Ang Vice. Si Bolong. Bolong. Si Vice, si Kuama ni. Oh. Suryano, Basti, o si Alag. Si Basti. Puling kung gisman man to. Sige, dua. Survey lang man ni. Sa duha. Sorbe raman na ba? Oh, wala man ni. Sorbe raman na. Isa man? Ha? Isa mo ang mayor. Mayor. Duterte. Oh, Duterte. Vice, Duterte Gapon. Magama ni, magama. Duterte. Undecided mo siya ate. Ito yung undecided. 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 Okay ha, thank you. Sir. Survey. Ito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang. Okay lang. Survey lang ni. Mayor o Vice Mayor? Vice Mayor. Sa may mong Mayor. Survey lang. Shoutout din sa for a minute. Ang Vice. Basta Gapon. Survey lang mali. Baste at tatay. Baste. Survey lang boss. Okay lang boss. Nanam ko diri. Okay na eh. Ha? Priya na. Parehara, basta Gapon. Duterte. Parehara, basta parehara. Duterte Gapon. Sige. Tatay. Okay, thank you ma'am ha. Thank you. Shoutout din sa Minute Burger. Salamat sir ha. Minute Burger. Kita tayo. Survey tayo mga pasahero. Bintal. Boss, biyahe na boss. Okay lang boss. Biyahe na. Mayor, Vice Mayor. Mayor, Vice. Ha? Mayor mo tatay. Yung Vice mo. Basta ikaw boss. Ikaw boss. Dari ko. Magama. Sige. Ayo sa biyahe. Okay, thank you. Sige. Tulo. Okay na. Okay na. Oh. Thank you. Sige, ayo sa biyahe. Ito tayo. Di. Ano yun natin dito? Survey na tayo. Boss, okay lang boss. Survey lang boss. Okay lang. Mayor. Busy. Okay lang. Hello. Sige, ayo sa biyahe. Okay lang, sir. Mayor mo. Sige, say mayor mo. Survey lang. Dili sa koron. Ano nga ikaw? Dili sa koron kay. Survey lang. Sige, ayo biyahe. Thank you. Okay lang. Ma'am, kasi na kayo napilihan. Mayor mo. Thank you. Ayo sa biyahe. Sir, ayo sir ha. Mana tayo ito? Ito, may mayor, saka vice mayor. Tingnan natin dito. May balbakwahan tayo. Sagadin na natin ito. Tutan, dito na naman tayo. Ayun o. May balbakwa dito. Balbakwa. Sir, okay lang sir? Okay lang. Kalisurbi lang sir. Kalisurbi lang, okay lang. Mayor o vice mayor? Mayor. Vice. Ikaw sir. Pare, kasi lang. Ikaw ma'am. Kalisurbi lang. Basta ikaw. Pareha lang. Yeah, thank you ha. Tapos sa balbakwan din sa may Katalunan Tikinyo. Ayan, basti. So, basti. Okay lang. Survey lang, okay lang, survey. Oh. Ha? Thank you. Salamat. Ikaw, sir. Ha? Ikaw, ang sama mo ha. Survey lang ko ha. Thank you. Oh. Sige. Ayan, survey lang tayo. Ma'am. Ayan, dito na lang siguro. At wala na. Hindi natin dito. Sir, okay lang sir? Okay lang? Kali-survey lang. Survey lang. Mayor o vice mayor? Nanang kayo napilihan? Mayor, Duterte. Ang vice mayor? Duterte Gapon. Thank you. Duterte Gapon. Yan. Dito na tayo. At okay na yung ano natin, survey.
Medyo ano na. Wala tayong oras. Tingnan natin, no? Okay. Okay na yung ano natin. Kali survey. Totalin na natin dito. Ito si Soriano. Wala. Hindi nakakuha. Yung vice mayor natin. Soriano, 0. Kay Baste, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96. 96 kay Baste. Yan, o. Ito, kay Alag, may 4. Undecided, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Undecided, 7. Ito, mayor natin. Ito kay Carlo, may 4 si Carlo. 4. Ito, Tatay Digong, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 99 kay Tatay Digong. Ito natin, ha. 99 kay Tatay Digong. Ito kay Kubos, wala, hindi nakakuha si Kubos dito sa Katalunan Bikinyo. Undecided, 2, 4, 6, 7, undecided. Ayan, totalin ito yung mamaya. Okay, shoutout dito sa Katalunan Bikinyo. At shoutout din kay Kuya G Vlog, yung taga Batanggenyo. Yung nagkakali sorbi din siya. Ingat-ingat sa kanya. Nagkakali sorbi. Ayan, thank you.